Guys, nilalaba ako guys. Nilabahan ko kasi dami guys oh. Oh, diba? Nilabahan ko guys. Dalawang linggo yan. Na hindi ako naglalaba guys. Oh. Chocolate ng tubig. Damit pa lang yan guys. Damit. Guys, Bipo. Guys, YouTube channel guys. Nalabag po ko. Pero guys, pasensya na guys. Wala pa tayo guys maglalaba. Guys. So, diba? Dami oh. Pati may kumot pa yan guys. Oh. Chocolate na chocolate guys.